Igo na lamang sa pagtulo sa mga luha sa usa ka Angel May Fabrigas, 20 anyos, nga taga Santo Niño, Barangay Mandug, Buhangin, Davao City. Kini atol sa iyang pagdangop sa sibianan sa Brigada Davao. Kini tungod sa kabalaka alang sa duha niini ka mga anak nga nag-edad og 4 anyos ug usa ka tuig. Mahitungod wala na matudpay makaon og gatas nga mainom sa iyang mga anak, kini sukad na disgrasya ang bana niini human mabanggaan sa usa ka drum truck. Si Mark Mangulayon, 26 anyos, usa ka mangulingay sa ilang dapit. Maluoy dito sila, ma'am. Kaya ako, there is SPMC, alos di na po kumukaon, kay kumukaon ko, ako ang musulod sa una-una, ako mga anak, unsa gikaon, unsa giinom ng gatas. Kumukaon ko dira, di gid ko kahungit, ma'am, kaya akong una-una mo, sulod ako 1 year old, unsa yang gisudan, unsa yang gikaon, unsa yang gitutoy karon. Nalutas sa magud nako siya, ma'am, kay tungod lagi na disgrasya akong bana. Nalutas na ko siya gahat. Katong nahitabo na disgrasya siya, ma'am, katong nagdali siya sa paghabuas yang uling kay gikalintura mo ang 1 year old, ma'am. Nya giubo mo ang 4 years old. Tunga mo tong hitabo, ma'am. Part lang siya Tiebox pagka alas 10 na nanay nagbalita nga na disgrasya lagi daw siya. Tungod sa kasubo nga gibati ni Angel, mahitungod sa ilang kahimtang, siya karon gipailawom sa PCBS counseling nga bisan pa man sa dakong kabalaka niini alang sa iyang pamilya, siya karon gihatagan og paglaom ug paggiya pinaagi sa mga tambag ni Pastor Rio. Sa dihang nag-isgot mi istoryahan na ni ang nindot aning pag-counseling nato ngod kay malamdagan niya una-una ba. So siguro ako lang ipakita sa iya ang iyang siguro ma-overview niya ba anong nahitabo to sa ilang ginabuhi. So imay-mayan lang po nako sa mga siguro pagpahinumdom lang ni sa Ginoo kani kasi naamagud tay mga butang sa atong kinabuhi nga dapat nato subayon tama, no. So ako po siyang gi-encourage nga kani problema dili po ni magdugay na po ang solusyon. Sa karon, usa ka sakong 25 kilos nga bugas o gatas ang gihatod karon sa Brigada Davao Team ngadto sa panimalay ni Angel May. Kiniisip pagtubag sa mga nag-unang panginahanglan sa duha niya ka mga anak samtang nagapaayo pa sa balay tabalanan ang iyang bana. Dako na kaning tabang para sa ko, ma'am. Ang kaning gatas niya og sa kaning bugas, ma'am. Para karon nga walang-wala may ma'am, wala may kwarta, may kapalit aning bugas o gatas, ma'am. Dako na kaning tabang para sa mo, ma'am. Kalipay, ma'am, nga naay mo bahalag mo standby ko sa SPMC mga pila ka adlaw, ma'am, at least naay gatas akong anak, ma'am. Salamat kayo sa kanang naghatag sa ani nga bugas, ma'am, o sa inyong tabang sa ako, ma'am. Ako nagig kining tabang para sa among pamilya, ma'am, sa akong anak, ma'am. Malampuson nga nahatod nato ang gikinahanglan nga tabang sa mag-inahan kini tungod sa mga gipasiundang tabang nga gikan sa Demery Foundation ug sa mga suking tigpaminaw sa Brigada Nos FM Davao. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi sa 93.1 Brigada Nos FM Davao, the Music and News Authority.